কথা ভুলি গলি বে গোটে কথা মনে রখিয়া কথা নিহাতি রখিয়া কথা তারটা হেলাই কোন হেলাই তারটা ରୋଗ ବାହାରିଲାଇ ରା ସେ ରୋଗଟା ସରୁ ଯାଇ ରା ରହ ଟିକେ ସସଳ ଲାଗେ ଗଲଗଲ ଲାଗେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାନି मेन कथाटा भूली जाइछे किरे आमे धेड़ ककई की सांगरे आनिचे आउ आ धेड़ ककई निहाती दिबा कथा ना अरे घर बारी पड़ आउ राजा बहुत किनी कहिथले आउ ककई की सांगरे आनिबो एकबारे गला के जानी से बुढ़ा डाकिबा क्यों धेड़ भाई ना धरी पका चलो ककई वाला हल्लौसंती संभाला होची हेटु कनु छला मुटटे किछि देबी कोन देबी आसे तोरा सर्वरिष्ठ खंडन हौ कइगो छला तो गइटा मरु अबे रांडो हिजबु हारे को गलो कथा बाता ठीक नै अज्जा तमे एमिति आशीर्वाद दउ हम गइता बरे हम रांडो हबु आ के हबो छला तम गइटा मले मु बाहाबी तमे भला हल्लई आउथिलो हलो चली ए ये कविता सिके दे अच्छा ककई ककई हां घरे सब भलो त भलो माइप दउजी आ मु त काई त मु चिनि पाइलिनी मो कहया कथा माइप तुमको ठीक रे दउजी त कोन दउजी ए खाइबा कथा कहउची म हां से भलो मंद रे खाइबा ओडे बाढुची त हां सेतिकी त मिटे कथा काले ये हमें अयोध्यापुर गुरु जीवा ना कुआरी जीवा पात्रो कुआरी जीवा तमे जानि न मुआ कहीं जाइनी ये ककई जानि नै कुआरी जीवा घंटापुर जीवा कुआरी तमे सत्य जानि न टिके तमरो भलो मोरा सुनो जो आज अयोध्यापुर रे या रामचंद्र राजा होउछंती ए सोला ए अज्जा मते सुबिला आ मते को सुबिनी की आज अयोध्यापुर रे रामचंद्र रंधा देबे चलो एडा काला बुढाटा मते सुबु बुढा कदली कला रामचंद्र रंधा देबी कोन पलंग तयारी करी मु जानिची उनो रामचंद्र राग होउछंती मु जानिची रामचंद्र अंडा दउछंती से सब किछि नु आ कोन बे ककई आज अयोध्यापुर रे या रामचंद्र राजा हेबे राजा उनो arriba छोड़ा
ଏବେ ପରା 5 କିଲୋ ଲେଖେ ମୁଗ ଦେଇଥିଲେ ଆହୁରି କଣ ଦେବେ? 4 କୋନା ବିରି ଆଉ କଣ? କୋନା କୋଳଥ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଟାର କାଲ ଦୋଷ ରହୁଛି ଆଉ ମୁଁ କାଲା। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଟିକେ ଜୋରିଆ କହ। କକେଇ ହଁ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରେ ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହେବେ ରଜା। ପୁଅ ସତ ଚାପୁଡା ବସେଇବି ମୁଁ କଣ କାଲା? ଆଉ କଣ? ତମେ ଟିକେ ଥେଣ୍ଟ କାଲ। ଆଚ୍ଛା ଏଥର ଶୁଭିଲା ଇଏ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହେବେ। ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହେବେ। ରଜା ହେବେ କେତେ ପ୍ରକାର ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିବ? ମିଳିବ। ଆଉ ଭୋଜି ଭାତ ହେଇଛି ହେଇଛି। ଆମେ ଯିବାନି? ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ। ଯିବା ନା ଆଉ ଆମେ କୁଳପୁରୋହିତ ଲୋକ। ତାହେଲେ ଯିବା। ଆମେ ଯାଇକିରି ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ନା। ଆମେ ନଥିଲା କିଛି ହବ ନାହିଁ ହବନି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଦିଟାକୁ ନବା। ତମେ ଯିବ ତାହେଲେ? ଯିବ ତ? ଯିବ ତ? ପଳା ଆସିଲ ନାତୁଣୀ ମୋର ଇଏ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରକୁ ଯିବା ସଟର। ନାତୁଣୀ ଲୋ ଆଲୋ ନାତୁଣୀ ଲୋ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି କର? ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରକୁ ଯିବା ଭୋଜି ଖାଇଲ ସେଠାରୁ ଆସିବା। ନାତୁଣୀ ଲୋ ଆଲୋ ନାତୁଣୀ ଲୋ ଧନ ସେଠାରୁ ବହୁ ଆଣିବା। ଚଳ ହୁଅ ବାହାର ବେଳ ବୁଡ଼ି ଗଲାଣି ଯେ ଏଥର। ନାତୁଣୀ ଲୋ ଆଲୋ ନାତୁଣୀ ଲୋ ତୁମେ ଆସ ଆସ ମୋ ସଙ୍ଗର ନାତୁଣୀ ଲୋ। ହଟ ନଟ ବାଇ ଧର ହରିହର ସମନାଥ ମିଶର। ନାତୁଣୀ ଲୋ ଆଲୋ ନାତୁଣୀ ଲୋ ତାକୁ ଆଣ ଆଣ ମୋ ସଙ୍ଗର ନାତୁଣୀ ଲୋ। ଶଳା ଆମ ଢେଗ ଶୁଣିକି ଆରେ ବା ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କାମ କରିବନି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଯିବା ତାହେଲେ। ଆଉ କାହିଁ ଲେଟ୍ କରିବା? ଯିବା। କହିଲା ଆଜି ନାତୁଣୀ ହେବ ମଜା। କାହିଁକି? ଆଜି ନାତୁଣୀ ହେବ ମଜା। ଇଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜା। ଆଜି ନାତୁଣୀ ହେବ ମଜା। ଶୀଘ୍ର ଆସ ଆସନ କରି ଅଳସ। ଶୀଘ୍ର ଆସ ଆସନ କରି ଅଳସ। ଇଏ ବାଜିଲାଣି କେତେ ମହୁରୀ ବାଜା। ଆଜି ନାତୁଣୀ ହେବ ପୁରପଲ୍ଲୀ ପାଟଣା ସଜା। ଏଇ ଦେଖ ଉଡୁଛି ଧ୍ୱଜା। ଦେଖରେ ତୋରଣ ଫୁଟିଲାଣି ବାଣ। ଦେଖରେ ତୋରଣ ଫୁଟିଲାଣି ବାଣ। ଇଏ ଆନନ୍ଦେ ମାତନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରଜା। ଆଜି ନାତୁଣୀ ହେବ। ଆଉ କଣ ହବ? ये वेद ध्वनि करी ब्राह्मण हे करी ब्राह्मण करी ब्राह्मण राम को करबा कल्याण। ये दान कुआरी महा दक्षिणा पाइबा दान कुआरी महा दक्षिणा पाइबा। ये
ମୁଁ ଆଗରେ ଯାଉଛି ତମେ ମୋ ପଛରେ ଯିବୁ ଆସ ଆସ ଆସ